Tomali Hadot Hasiyil Autonomous District Council ni EM our local MDC Ba Victor Running Mandira ako mana grabe pa Jirang constituency ni local MLA Baring Soto Ramrai constituency ni MDC Babanjok Pinrock Riyaga pa assembly election o TMC ni candidate ke sabat pa candidate Basalmon Marak Tuan laki Gentang gadamo NPP party ko Delengapa district ni president block ni president actually maximum dol ni Delgapara Sadambe dol ni Delgapara aro gentang betul ramoni song ramoni ya NPP party ni Lok Sabha election ni campaign meeting na so bagapa block angni kasara bagapa jogopara aur block angni kasara berpindah ya nabi pasal aur nabi pas sumaina aman ko pa isol ko metel sina kusiapa aur genta macam esma sakati ko dalam tentang ni kamera ko galple ya meeting o bakurana so bani na ama gisa katong gumaksin esma sakati ko metela kusiapa ama bangi sumay ko atas China bayan namin ingat ang nesmang baka katara ko naha baka speech na ko kunajo uli kaman ama baki agana na sawa anda pera nesmang sakancing biya ya chisku tariko namin gamchat big pas saloka ya chisku tariko Acung getal MP ko siyokin Ari may pa salat sina sa kantina namin gamchat big pa sal upa ani ang ayo sumeni pa ko esmana agad siyo Kepenang yang apa bersih dok ni gisepo ya NPP Sorkari MDA Sorkari ko sa salay NPP party ya Sorkari ko likha aro aman esmangi chief minister ke ya bersih dok ni gisepo ya NPP led government ko salay mo Ajini state na Lasimang ni area na tentang development ni kam na ko program na ko policy na ko chara aha aur mesma sakanchian bukron tham siba ajini asong ni ajini state ni aur lasimang ni constituency ni tentang ni ko ba lasimang ka sensen netna apa China Ajini chadam mera na objamena kami ke chadapa lokdang na objamena bachini mechpa self help group na objamena tentang development ko ban baksa ya NPP government ajini public na tentang program na ni through
MSRLS ni through program examina, Yes Meghalaya program ni through examina, Achini Focus or Focus Plus ni through examina, Achini CM Elevate program examina, Nagi bakna personalized scheme ni through ba, Achini tentang group ni mandiran na ba, ya NPP government riaga pa bulsi dok ni gisepo maka daksakan niya ko unaha ar bakang sila ya election ni zaman ba kasi mang sakantin niya ya NPP government ar bulsi bri daw sumay tungpinga uli naman ya bulsi bri ni gisepo baka tantangan ko aro development ko sa Rapana luksoy na. Developing ground, ya plant sini luksoy na ko. Na may susukat na. Black pati mukhang si kakak na. Sana si mami kukungan ko ng game. Na si mami taksakan ko ng game. Aro yan ya sensa. Ya may pa jisko parik ni election. At sa kansinan namin kamsat. Jen salo state सरकारी tentang development काम ना को करना program ना को बास्की ना को राबाई का चुना जहाँ सेंट्रल की दक्षा का निको ना मैक्सिमम किया सेंट्रल गवर्नमेंट की दक्षा का ग्री मेघालय और नॉर्थ ईस्ट की बप्पत स्टेट प्रमाण Papa kamera ko kakak nak, mana tangkap peserang cumja. Aru ye tentang skim nako, tangkap peserang ko nak mana? Cina, team ni kampu nama, goal ko nama. Chief Minister basaksan de plot development ko, susukat nama ja. Tapsakani, matapsak apa? Jumjau de. Namin kampak na nika. Uli naman central government baksa, kupong gretna, agar gretna, dalo MP ko wajeng siyoke ka. Uli naman MP scheme na ko ulan baksa, state government baksa kumonge, central siriange, parliament o kurako ulan baksa, central minister, Prime Minister, Home Minister, dagi tak dalam kepa officer baksa, kumong na, aro agang na, ang state ni pal, riangi, tentang scheme na kurak mana, yan at sini MP ni kam kuka. Yan yang kepa bersih pengali isepo, opposition party ni, MP lang kukanya sel, Shillong Sito. Sila tentang ni kanila ko makna. Ia ko akan nama dalam ni kosa ko ba akan ni baca. Sila mamun salaba politikso. Gapan parti ba gapan dona ko sa chudake politics ka gapan parti uja. Ande mana sila nama ka khek ko akan ni. Opposition party ni MP ora central chini age central baksa agar berna opposition ni MP ora central ni minister ambak kena saja. Nanti ba NDA ba NPP ni MP ora central government ba tak sakin central government ba kena sakin central government ba sini tentang di mana ko susobakin unigaman at siyari bayang pa eleksyono namne sanchie at sing MP na vota ko na dalo resman na jirang konstitusyo sina model college ko rapajo dia model college ko rapana rakin sina center baksa kham kata nama MP opposition ni wali kaman MP ni taksa kani ko sina jawa sumoy ama pang personally prime minister aro central minister ko growing
ya skim aku ba model college aku segera pajo. Ini ba MP antami parti ni MP ba ode nak play rakke aron ni ama personally kam jawab sem. Alcuin MP state government ni follow, Jirang constituency ni follow, central scheme ramna follow up kata nak bencer. Uni kamar penang ama lesima sakkan cikot. Lalu lesima ni chief pressure ni ama monaska. Makam siapa? Lagi tentang dal kepada development roko. Jirang constituency killing area lesima naska ode. Amna bel rako lesima bel ko otak na game. Ami candidate ko lesima siap na game. Ami parti ko lesima blakat na game. May ami parti blako de. Aman bepa leader ko MP ko bako de. Aro batas scheme rako sentroni ko. Ya konstitusi aro Meghalaya state kebaknan. Rapana amat chura ko matgen. Eliala ana istiwa. Guna agreba, ana masyam, actually border jolo hoga, ajat, और गुंताम जात्रा, पापा निकलने को मालूम। Jadi pada alur nasimangi, atangi parti doa, nasimangi, junggupa dekante, konvert sama doa, nasimangi tentang member nang nasimang baksa doa. Ada lah problem aku cia, nama game ini akan cia. Nanti pak, nasimang nasimani neknikani semuayo, mirokna, semsapna, cecapna. Ya NPP parti atau NPP parti ini berdepan doa. Deputy Chief Minister, District Council ni member baksa, CEM baksa, tentang isu soal yang membaca, boleh makam siapa lupa, semangatna, dia lupa nam dapatna, sehingga golpuraku apa singkatna. Nanti pak, ya kamu lupa nam ne sukatna. Ya ini mandirat nanggapa bota kutsna una udi amaba rapate lesimani palo ya area ba district council baksa ba atau tentang aksini organisation baksa ba amaba ka bombate lapate makam siba makam kata game uni ka banya aksina nam big pa chor inga aksini bota ko aksini losto ka jana Actually, boat travel to back Australia, Kampa Jana. Mana boat travel kumio de, back imo tentang paciran tu boat ko de. Actually, kumawani ko actually mamun salaba misok nama Jawa. Kumawani ko misok nama Jawa de. Actually, ba bergenangi, mekamci. Actually, tentang ikutani nangko. Agar dapat ceng mak Jawa. Unikaman, hayat ceng kumawna. Tentang political parti yang baik, nasional board aku, high park ini kaya go, sahabat kongres nak punna, sahabat NPP nak punna, sahabat UDP nak punna, ini nasional saksi nabi. Do di sana, je dolan dalu, state government ko salai gacun, je doli, leader dalu chief minister kiacun, je dolan district council apa, parti ko salai gak. Je dolan dalam center baksa nampak pada leadership toa. Pinggang ya dol banyak parti sokotan NPP parti ni candidate na vote aku kuponge atau kucol sangi vote aku kabo ini akan semasakan cukup monas. Dalam ni politics namen namanya. Akan bersih kongres bunga bacok dalam politics active politics so. Paket ko amana ko de bersih kolasi lang ada pelah politik so campaign ka maksa parti na ham kan maksa ami pagapa late PA sama maksa so no ni na de ko politik so ta ni ba yang political life ko ya dapat ya election je opostala otiatsin aro ya election je dapat issue nako communal issue nako religious issue nako Actually, borong ko, gelgepan ko, chonata ko,
Anga tangde sa sonaba dapat politics ko kuja. Na mem duko makna. Ye dapat politics ko acing mamang salaba alaw ka ng jar pinang. Ye eleksyon public rang kurako unang gin. Nesma kurako jaude makamsi mai dapat bosok gin akan matja. Ye tentang komunal lain mo pagkapa bolrang. Mai ba chance chi bol ko makapode mai da po bostok game kasi jente heso achhe ramna ke punjab ramna yara ko ba maximum chance bo ye nappa political party ram nagaba dol ram nagaba political leader ko mamang salaba support kana nanja aur mamang salaba yara na chunchol ko kana nanja political party को चुनने का दे पाया political leader को नमक चबो पाया चुनने क्या का नहीं को निभा communal line हो आज इस society को बात करने का है आज इस society को आज इस state को divide का है आधार तनी politics नंगली ना बा political नंगली ना politics का दबा बने आमादा तुले ना politics को बात नहीं को Diba dalam borong ko tu parang ko ba yang wacay ka borong ko tu parang ko ba dalam yang chundaki ka mai na pa politics ni jo aada bija pega aro amade na main shukja Meghalaya state di dalam chief minister ke anda ko pa politics ko leke ade tuk ko ba na diba yang ko na matna aro na pa hamna ko nthamat na actually constitution public nan maximum nan Indian constitution ko aha Unigaman ya berko maximum nakal ko ya berko ya baik pa isko tari ko ku chon san ke maximum vote ko utne sna na pa communal politics ko lambecha daki judge ka ke dapre karta ho cha lambecha Meghalaya ba actually state ko hak ni ka tentang grup rokok tak kata baca lambeca ya ko bisokna maximum chis ko tarik ko choro ka inga negaban haya chisa kancin kumna ya ni pain pa election ramba election ja chunga pa election ja ya na chinga na main gamcha big pa election kumma negaban na chang satai maximum sa kancikon ya ni pain pa chis ko tarik ko kumonge achung bota ko na कल्याण में समाज को नमस्कार मेरे भाई और बहनों आप सभी को मैं सबसे पहले धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आप सभी आज इस सभा में भाग लेने के लिए अलग अलग जगहों से आज आप लोग आए हैं बहुत गर्मी है इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा लेकिन आप जानते हैं कि ये 19 तारीख का जो चुनाव है ये हमारे लिए बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चुनाव है जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं ये एमपी का काम छोटा मोटा काम नहीं होता एमपी का काम बहुत ही बड़ा काम है भारत सरकार के साथ जाकर बातचीत करना हमारे स्टेट के लिए आवाज उठाना प्रधानमंत्री गृह मंत्री सभी ऑफिसर के साथ बातचीत करके हमारे स्टेट के लिए अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए अलग अलग डेवलपमेंट की स्कीम लाना पार्लियामेंट में हमारे स्टेट के लिए हमारे लोगों के लिए आवाज उठाना ये सभी हमारे एमपी का काम होता है और इस काम में स्टेट गवर्नमेंट के साथ भाग लेकर मिलकर एमपी को काम करना होता है और अगर एमपी कोई ऑपोजिशन दल के एमपी अगर होंगे तो कभी कभी हमारे स्टेट सरकार के साथ मिलकर काम करना मुश्किल होता है और कभी कभी इस मुश्किलों की वजह से जो नुकसान होता है वो अंत में पब्लिक का और स्टेट का होता है इसलिए अगर इलेक्शन में उसी दल का एमपी जिस दल का जो सरकार स्टेट गवर्नमेंट में है
उसी दल का अगर एमपी हो तो काम करने में और अलग अलग डेवलपमेंट की स्कीम लाने में हमें काफी सपोर्ट मिलता है। ऑपोजिशन के एमपी होंगे तो जब दिल्ली जाएंगे तो शायद भारत सरकार भी उनकी बात न सुने, भेज के भी शायद उल्टा ही हमारे लिए नेगेटिव काम होगा। लेकिन अगर एनडीए का ही अगर एमपी हो, स्टेट का रूलिंग का एक एमपी हो, तो हम लोग साथ मिलकर हमारे इस एरिया के लिए, हमारे स्टेट के लिए आवाज उठा सकते हैं और अलग अलग डेवलपमेंट की स्कीम हम लोग लेके आ सकते हैं। इसलिए मैं आप सभी से विनती करना चाहूंगा कि इस इलेक्शन में हम एक साथ मिलकर काम करें और हमारे कैंडिडेट डॉक्टर एम्प्रिल लिंगो जो किताब के चिन्ह पर एनपीपी के टिकट पर इस बार उम्मीदवार है, मेरी आप सभी से विनती है कि आप उन्हें वोट दें और भारी बहुमत से जिताकर आप उन्हें लोकसभा में और हमारे पार्लियामेंट में आप ले दीजिए। दोस्तों, इस इलेक्शन में हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे ऐसे दल हैं जो आज कम्युनल पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। आज हमारे कम्युनिटीज को वो लोग डिवाइड करने के चक्कर में है, हमारे कम्युनिटीज को एक दूसरे के साथ झगड़ा करने के लिए, लड़ाई करने के लिए आज वो लोग अलग अलग कदम उठा रहे हैं। दोस्तों, आप सबका मुख्यमंत्री होकर और जो हमारे स्टेट का जो हिस्ट्री है, जिस तरीके से मेघालय के लोगों ने साथ मिलकर हमारा स्टेट हम लोगों को मिला, आज जिस तरह से ये अलग अलग कम्युनल पार्टी हमारे स्टेट को तोड़ने के चक्कर में है, एक कम्युनिटी को एक कम्युनिटी से झगड़ा कराने के चक्कर में है, ये सब को देखकर मुझे काफी दुख मिलता है। और इससे दोस्तों, आप सभी को सोचना है कि जो जो कठिनाइयां आपको हो रही है, अगर गलती से भी इन अलग अलग पार्टियों को जीत हासिल हो गई तो इलेक्शन के बाद कैसा माहौल होगा, कैसा समय आएगा और कैसी कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ेगा, ये आप खुद भी सोच सकते हैं। लेकिन इस सब को रोकने के लिए, इन सब चीजों को बदलने के लिए भारत सरकार ने और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने आप सभी को एक राइट दिया है। आप सभी के पास एक शक्ति है जिससे आप इन चीजों को रोक सकते हैं और वो शक्ति आपका वोट है। इसलिए दोस्तों, मैं आप सबसे विनती करूंगा कि इस 19 तारीख को हम अपनी आवाज इन कम्युनल पार्टियों के खिलाफ उठाएं। हम अपनी आवाज उठाएं शांति के लिए, हम अपनी आवाज उठाएं डेवलपमेंट के लिए, और यही इस 19 तारीख का हमारा मैसेज होगा। मैं चाहूंगा कि हमारे जो लोग हैं जो इस एरिया में रहते हैं, चाहे हमारे नॉन ट्राइबल दोस्त क्यों ना हो, चाहे हमारे गारो कम्युनिटी के, राभा कम्युनिटी के और अलग अलग कम्युनिटीज के लोग जो यहाँ पे हैं, मैं चाहूंगा कि आप अपना वोट इधर उधर भाग करके ना दें। अगर आपका वोट भाग हुआ, कुछ वोट कांग्रेस में गया, कुछ वोट एनपीपी में गया और कहीं कहीं छोटी छोटी पार्टी में गई और आप लोगों का वोट एक नहीं हुआ और उसकी वजह से शायद कोई तीसरी चौथी पार्टी पार हो जाए, तो फिर 19 के बाद आप खुद भी सोचेंगे कि आपने कुछ गलती की। तो आप वो गलती न करें। आप सोच समझकर इस इलेक्शन में वोट दें। हर एक आदमी का वोट, हर एक औरत का वोट कीमती है। इसलिए आप ये कभी ना सोचें कि आपका वोट छोटा है और आप अगर ना वोट ना दें तो उसकी कोई इंपैक्ट नहीं होगी। आप ये मत सोचिए। आपको वोट देना है और आपको मिलकर, आपको एक साथ एक ही पार्टी के लिए आपको वोट देना है, ताकि आपकी आवाज पूरे स्टेट में लोग सुन पाए कि हम लोग कम्युनल पॉलिटिक्स के खिलाफ हैं, हम लोग डिविजन पॉलिटिक्स के खिलाफ हैं और हम लोग डेवलपमेंट के साथ हैं, हम लोग सरकार के साथ हैं। सरकार का जो काम है अभी जो चल रहा है, इसे हम आगे बढ़ाना चाहते हैं
अभी हमारी एनपीपी की सरकार की 4 साल बाकी है। इन 4 सालों में हमें बहुत काम करना है, लेकिन इस काम को पूरा करने के लिए हमें आप सबका सहयोग और आपकी सहायता हमें चाहिए। इसलिए मेरी आप सबसे एक बार फिर विनती है, इस आने वाले 19 तारीख को आप सभी किताब के चिन्ह पर अपना वोट देकर हमारे कैंडिडेट, हमारे उम्मीदवार डॉक्टर एम्प्रिन लिंगो को आप भारी बहुमत से इस बार जिताइए। Kasar Arpina, angaya chokra tentang manca, atsini jomba pasani ba atau atsini TMC ni candidate ko ba tentang manca, telaska. Mr. Salmon Marako, Pationa, Zakswa, dia lupa election of TMC party ni candidate sem, Masia, MLA MDC election of tentang political party na और कैंडिडेट ना चुनी लंबे के पास मंदिरा चुन बोटा को उठाया इंदे बाय एमपी ने सक्सेस सान उन्हें अचुन छोड़ को बा विकास चवा टीएमसी कैंडिडेट उधर टीएमसी पार्टी बा कैंडिडेट उधर और एमपी ने सक्सेस पाने के बाद आगे हम लाख पार्टी की मेंबर को ये पाते मोनस किया इंडिपेंडेंट उपजमेना बीजेपी उपजमेना कांग्रेस उपजमेना यूडीपी उपजमेना Berje political party ni bahkan yang fakta sini kubongna saksa sini MP ko again kuneban ya saksa MP ra sama oke baja dolne oke acing aku name sanchie acing NPP dolna baje partian dalo sorkari ko chalai acing ya parti na acing vota ko na ada macam sada ya semasa acing ko kubongaska Mr. Salmon Marakubama gisa kato gemakchin Kalau bini support ko kanina, mutela partiona NPP partiona, biko Zakswa bini plug leader plug voter ko ba, partiona Zakswa, aro yago ba makalaska, sini parti ni kam kaaniyo, sini mamang salaba, getam NPP, getal NPP, ini basi kam apa dulu jat. Sebenarnya NPP ni member ayah. Getam getal kembangkan sebenarnya absan. Bagaimana semua bangun saluba. Lagi canci nabe. Segala lalu getal paling keman sumber di Jawa ni canci nabe. Lagi apa? Lalu Chief Minister Sorkari ko chalai. Segala di Jawa forum parti basi kam kata aja. Lalu ke kambang aja. उन्हें मच्छिना ते प्लग मेघालय सोंगो बप्पा मंदिराम मेघालय citizen और ये मंदिराम ना दाक्षापानी राको उन्नानी और development राको उन्नानी चिनी काम होगा। But then I was mentioning to the supporters of Salmon Barak that in the party of NPP, for us we don't believe in old NPP or new NPP. So they should never worry that because they are now coming into the party and supporting us, that we will give them a stepmotherly treatment. We believe in taking care of all the party leaders. We believe in playing politics. We believe in giving development without segregating on the basis of caste, religion, or even party. For us, yes, we may be the party president, but I am the chief minister and you are the MLA of the constituency. Every single person in this constituency is your person. Whoever he or she voted for. Everybody in the state is my person, no matter who that person voted for. And hence in the development process, we will never be selective and we will always carry everybody with us and we will work for everybody in a very, very secular manner. Tuli naman kasar pera, sumay kurak Jawa, sangsat ay ang esimang sa kanchikon, ya programo na rikani na, ang isa katong gabaksin esimang sa kanchikon tela, alo sangsat ay, ya rikani kapachi skutari ko, ang saba boko umat ija, ang sini candidate, Emperor Lingdona, maximum vote ako ni, bata margin ko ni at siya election lo siya na aron ang gapa message ko
at si Meghalaya State ni Mandirana Purna. Ini Sangsat dan Esma Sakan si Paksa Tukonge Ami akan ni ko ay nung Dr. Kusiyoka at sinin Logo pa lang ko Sila nga talot sila Wagala dance ko Arot tentang welcome song Arot sila ng big pa NPP ni Kit ko Erangin Misukahat sin Plak at sinin salambe lang ko ba Ang kamat sa Lopela Arot sinin reception committee ni member ako ba Sugo Mandira ay Sugo Chapswa nila reception committee member ako ba sa kansi ko magtele Sangsatan Esma sa kansi ko magtele ang niya kanan ko yaron Dr. Kusiyoka luka pa iso na Esma sa kansi na pati na Meghalaya State Tangbang China Plakon Lopela